Sa atong video karon, mapadali atong trabaho, dili na ta magtagsa-tagsag type sa mga information nga wala tay soft copy. Instead, pwede ra nato picturean pagkahuman, upload lang nato diri sa editpad.org. Then just select the extract text from image tab. Then upload the picture here, upload file. So pangitaa asa to ang picture nimo gi-save. And then afterwards, click it, open. Pagkahuman, click extract text. After waiting for minutes, all you have to do is copy the extracted text. So there's copy button there. Just click on it. Copy and paste in Notepad para mag-edit ka, pero at least gamay na lang. So, for example, kaning school rules and regulations, wala mo ko'y soft copy, ani. So, I only had the hard copy given to us. So, akong gipicturan pagkahuman upload na ako diri sa editpad.org para na ako'y soft copy and dali ra magbuhat ko og PowerPoint, dili na ako magsigi og type tagsa-tagsa. No? So, I hope makatabang ni sa mga estudyante, mga teachers, o guban pa nga mga taong nagkinahanglan o ginaani nga mga tools. Bye!